नमः शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमः। हराय गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। ओम नमः शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमः। हराय गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय च भवाय च नमः शंकराय च ओम शिवतराय च मयो भवाय च ओम नमः शिवाय। ओम तन्मो रुद्र प्रचोदयात्। ओम दिव्याभिषेकोस्तु ओम सुवर्णाभिषेकोस्तु। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्तरं शुद्धचमनीयं समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिदवन्दनान् मृत्योमुक्षीत्यमामृतात्। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिदवन्दनान् मृत्योमुक्षीत्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमः। हराय गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम क्रोधनाम संवत्सरे चैत्रमासं सोमवारम्। ओम नमः शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमः। हराय गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमः। हराय गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। ओम ब्याल्लगोत्रस्य ओम श्री सोमशेखर नामध्येयस्य श्री भारती नामध्येयस्य ओम श्री लक्ष्मी दीपिका नामध्येयस्य ओम श्री अंजलि नामध्येयस्य ओम श्री भरत रामकृष्ण नामध्येयस्य ओम श्री नीलकंठेश्वर स्वामी आशीस्सः आयुरारोग्य अष्ट ऐश्वर्य फलसिद्धिरस्तु। नाभिल्लगोत्रस्य ओम पी सत्यनारायण नामध्येयस्य ओम पी राधेश्वरी नामध्येयस्य पी सौम्या नामध्येयस्य पी हारिका नामध्येयस्य ओम श्री नीलकंठेश्वर स्वामी आशीस्सः आयुरारोग्य अष्ट ऐश्वर्य फलसिद्धिरस्तु। ओम उपमनिकल गोत्रस्य ओम श्री श्रीनिवासुलु नामध्येयस्य ओम लक्ष्मी नामध्येयस्य श्री ज्योतिष नामध्येयस्य श्री जाह्नवी नामध्येयस्य श्री ज्योतिष शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। श्री जाह्नवी नामध्येयस्य शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। ओम गीता आयरन मार्ट अभिवृद्ध्यस्य ओम मिथुनकुल गोत्रस्य श्री कोंडा शंकर नारायण नामध्येयस्य ओम श्री कोंडा शंकर नारायण आयुरारोग्य अष्ट ऐश्वर्य फलसिद्धिरस्तु। ओम कोंडा सत्यनारायण नामध्येयस्य श्री कोंडा शोभा नामध्येयस्य ओम श्री कोंडा शोभा शीघ्रमेव संतान प्राप्तिरस्तु। ओम शिवा गोत्रस्य श्री अखिलांडेश्वरी नामध्येयस्य श्री अखिलांडेश्वरी आयुरारोग्य अष्ट ऐश्वर्य फलसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय। గోత్రం చెప్పండి. ఎట్లా వస్తున్నారు స్వామి? గోత్రం చెప్పండి. మాదా వెన్నకుల గోత్రం స్వామి. వెన్నకుల గోత్రస్య చిన్న వెంకటేశ్వరు నామధ్యేయస్య జయశ్రీ నామధ్యేయస్య ఓం సహకుటుంబానాం శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామి ఆశీస్సః ఆయురారోగ్య అష్ట ఐశ్వర్య ఫలసిద్ధిరస్తు। ओम इष्टकार्य फलसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय। ఉంటారా 2 నిమిషాలు? 2 నిమిషాలు ఉంటారా? డ్యూటీ పోవాలి స్వామి.
ఏమంటే పోయి మొక్కొని రాపో స్వామికి అంతే వచ్చినాను స్వామి. డ్యూటీ ఉంది స్వామి, డ్యూటీ పోగా నాకు అందుకే జల్దీ రెడీ అయినాను.